2 Corinthians chapter 1, verses 3 through 7. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our afflictions, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For as we share abundantly in Christ's sufferings, so through Christ we share abundantly in comfort too. If we are afflicted, it is for your comfort and salvation. And if we are comforted, it is for your comfort, which you experience when you patiently endure the same sufferings that we suffer. Our hope for you is unshaken, for we know that as you share in our sufferings, you will also share in our comfort. Vamos a empezar el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. Pero si nosotros somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. We're going to break this section up into 3 points. I'll try to summarize in 3 points, the first of which is suffering leads to comfort. Vamos a dividirlo en 3 secciones. El primero es sufrimiento lleva a consolación. The second is that God is the Father of mercy and comfort. Segundo, que Dios es el Padre de misericordia y consolación. And the last is that where suffering abounds, comfort also abounds. El tercero es donde el sufrimiento abunda, también consolación abunda. So we begin with just the concept. Before we dive back into the scriptures, let's just put this concept in our minds. Suffering leads to comfort. Okay, entonces, antes de que sigamos en las escrituras, tengamos este concepto en nuestra mente al principio, de que el sufrimiento lleva a consolación. In order for any of us to experience the joy and relief of comfort, the suffering of discomfort must come first. En orden de que nosotros podamos recibir consolación, tiene que el sufrimiento venir primero. And for us as believers, if we look at the grand picture, in order for us to know the eternal joys and relief of glory, we must experience earthly suffering and discomfort. Y nosotros como cristianos, si nos enfocamos en la imagen más grande, tenemos que en la tierra pasar un cierto sufrimiento para en la eternidad pasar gozo y descanso y consolación. That is important for us as we live our everyday lives, because each and every one of us, in some way, shape, or form, experiences suffering. So it's important for us to know, not to question, but to know that comfort will come. Es importante para nosotros en el día a día el recordar que consolación o descanso va a venir. Y aunque pasemos sufrimientos en el día a día, tenemos que recordar y no cuestionar. Tenemos que recordar que el descanso y la consolación va a venir. So we begin with the major point that God, the Father of our Lord Jesus Christ, is the Father of mercies and God of all comfort. Just like verse 3 says, we start there. Empezamos con el punto mayor, que Dios es el Padre de todas misericordias y de todas consolaciones. Empezamos con lo que dice el versículo 3.
We just wrapped up. Some of our children are experiencing suffering right now. Uno de nuestros niños están experimentando sufrimiento ahorita. It is important for us to know God as He is. That is something we've discussed before. But to connect this with the study of Joseph that we just wrapped up, do we know the God of Joseph? Es importante nosotros como creyentes saber quién Dios es, cómo Él es. Y saliendo del estudio de José, ¿acaso conocemos el Dios de José? ¿Conocemos ese Dios? In the same way that God was with Joseph in the pit, in slavery, in prison, God is with us in all of our suffering and all of our discomfort. De la misma manera que Dios estuvo con José en la cisterna, en la esclavitud, en la prisión, Dios está con nosotros en nuestras tribulaciones, en nuestros procesos. As Paul served God in prison, he served God as he was severely persecuted. Paul experienced great discomfort, great suffering, and so Paul can say with confidence, God is the Father of mercies and God of all comfort. Y vemos como Pablo aún, él predicaba en las prisiones, pasó tempestades, y él llegó a la conclusión de que Dios es Padre de todas misericordias y Dios de toda consolación. How strong is our confidence in this? How strong is our understanding that this is who God is? It's not that He may comfort us. It's not that He wants to comfort us and He's trying very hard, but He is the God of comfort. ¿Qué tan convencidos estamos de esta verdad? El saber de que Dios no está intentando consolarnos, o quizás nos consuela, o quizá va a llegar, pero qué tan convencidos estamos de que Él es y va a ser nuestro consuelo. The beginning of verse 4, Paul says, who comforts us in all our affliction. And that's going to be very important. In our affliction. El principio del versículo 4 dice, el Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no solamente afuera, sino en las tribulaciones. He doesn't say He comforts us after the affliction. It doesn't say He comforts us when He gets us out of the affliction. It says, Paul says, He comforts us in our affliction, and that flies in the face of our worldly understanding of what comfort and relief may look like. No dice que nos consuela después de las tribulaciones o antes de las tribulaciones, sino en nuestras tribulaciones. Y eso desbarata la manera en que el mundo mira el consuelo que viene después de una tribulación. La Biblia dice que nos consuela en la tribulación. A worldly understanding of comfort and relief typically looks like getting out of an uncomfortable situation, or an uncomfortable situation or suffering coming to an end, so that, well, now that it's over, I feel better. Or now that I don't have to deal with it anymore, now I feel better. La perspectiva mundana de consuelo o descanso es que, después de que pasamos una dificultad, ahora sí puedo descansar. Esa es la perspectiva mundana. Ellos ven descanso y consolación después de una tempestad. The Christian understanding of comfort is that we can have it in the midst of the tribulation. We don't have to look for a way out of suffering. We don't have to look for a way of escape. We don't have to just pray, God, let this end soon. But that we can have comfort in the midst of the suffering. La perspectiva cristiana es lo opuesto. No esperamos a que termine la tribulación. No buscamos una salida, un escape, sino que en la tribulación tenemos la convicción de que Él es nuestro consuelo. No tenemos que esperar antes o después. I know as pastor of this church that many of our brothers and sisters that are here in this congregation, that just this past year there has been suffering, there has been tribulation. Sé como pastor de esta iglesia que muchos miembros de esta iglesia han pasado por muchas tempestades, muchas tribulaciones. My prayer as pastor is that you have already experienced comfort in the midst of that suffering and tribulation,
and that if you have not yet experienced comfort, that through this sermon today, God will bring you to a place where you begin to know comfort in the midst of your suffering. Mi oración es que los que han pasado por tribulaciones ya hayan experimentado descanso o consuelo, pero que si no lo han experimentado, que a través de este mensaje ustedes puedan empezar a recibir consuelo a través de la palabra de Dios. We turn our attention back to verse 4. He comforts us in all our affliction so that we may be able to comfort those who are in any affliction. Nos enfocamos otra vez en el versículo 4. Dice, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación. So I will absolutely take this moment to do something that I don't often do, but I will emphasize the importance of being in worship with the body today. I don't often do that, but I will take this opportunity to emphasize this is one of many reasons why it is of utmost importance to be with the body and to worship with the body. Normalmente no hago esto, pero voy a aprovechar a mencionar cuán importante es estar en el servicio y en el culto con los hermanos juntos. Me gustaría enfocar eso, enfatizar eso esta mañana, que es muy importante venir como cuerpo de Cristo, estar en el culto. To worship together gives us an opportunity, because you may say, well, I can comfort a brother or sister outside of church. Sunday's just one day. And I agree. But when we know that God comforts us, and one of the reasons is so that we can comfort others, when we come together knowing that there are others suffering among us, we can actively serve one another, minister to one another as we worship together as well. Y podríamos decir, bueno, yo puedo consolar a las personas afuera de la iglesia, no tengo que venir a la iglesia o al culto. La importancia es de que, dado que nosotros somos consolados, podemos consolar a otras personas cuando nos reunimos. Ese es el propósito de adorar juntos, de venir y reunirnos y de congregarnos juntos. And as we serve one another, as we comfort one another, as we have been comforted, that in and of itself is an act of worship and obedience to God. Y a medida nos consolamos los unos con los otros, eso de sí mismo es un acto de adoración y glorificar al nombre a Dios. And then he says at the end of verse 4, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Y al final del versículo 4 dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. And this is kind of one of those points that the more you sit and think about it, it's such a simple thought, but it begins to kind of boggle your mind, because Paul is saying that He comforts us, God comforts us in our affliction, so that we may be able to comfort those who are in affliction with the comfort which we received by God. So God comforts us, and that very same comfort that we receive, it's as if we're like a conduit, and we give that same comfort of God to others. Y es muy interesante lo que Pablo habla, porque se refiere a nosotros como un canal directo, básicamente, de Dios. Dios nos consuela a nosotros y nosotros somos el instrumento y el canal para consolar a otros de la misma manera que somos consolados. No pierde el poder, sino que la misma potencia se transfiere en consolación a otros a través de nosotros. God's comfort which He gives to us, His children, is not a comfort that is just meant to make us feel better. It is not a comfort that is just for our benefit. It is a comfort which enables us to glorify God in how we respond to suffering, and to glorify God by serving others who are suffering. La consolación de Dios no solamente es para hacernos sentir bien o para traernos solamente un descanso, sino es para glorificarle a Él en cómo respondemos en estas situaciones, responderle a Él, glorificarle a Él en cómo respondemos en las tribulaciones. In the life of a believer, we must know, it must be something that we just simply accept as fact. There's a 100% chance in your life and in my life we will suffer. En la vida del creyente hay 100% garantía que
vamos a sufrir. And that suffering is not without purpose, and that suffering is not without comfort. And when we consider those two things, we can endure the suffering with hope and with the ability to not just focus on ourselves. Y en ese sufrimiento no es con un propósito, no se queda vacío, sino trae esperanza para poder soportar lo que estamos pasando. So now we come to verse 5. For as we share abundantly in Christ's sufferings, so through Christ we share abundantly in comfort too. Vamos al versículo 5, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por Él mismo nuestra consolación. So in the life of the believer, it was Jesus himself who told us, if the world hates you, they hated me first, that you will suffer persecution. Blessed are those who suffer for my sake. It's not as if Jesus did not prepare us for suffering and persecution. Y Jesús mismo dijo, si me odiaron a mí, los van a odiar ustedes. No es sorpresa. Es más, Jesús nos preparó para saber que vamos a sufrir y vamos a pasar tales cosas. And as we consider the life of Jesus himself, his life, his earthly ministry was full of suffering, rejection, and persecution. Si consideramos el ministerio de Cristo, su ministerio fue caracterizado por rechazo, por sufrimiento y pues rechazo. But we also know that Christ is someone who spent time with the Father in his earthly life. And we know that he is one who was comforted during or in the midst of all of his earthly struggles, and he was able to endure all that the Father had for him. Y sabemos también que él pasaba mucho tiempo a solas con Dios en su vida aquí en la tierra. Eso le ayudó a poder soportar las cosas que el Padre tenía preparadas para él, pero el tiempo a solas con él. So our Christian life is one where both of these two truths are simultaneously evident in our lives. We as Christians are going to live and endure much suffering, and at the same time, we will live and receive much comfort. Estas dos verdades son simultáneas. En la vida del cristiano es garantizado que vamos a pasar sufrimiento, pero al mismo tiempo es garantizado que vamos a tener consuelo. Es simultáneo. And now we read verses 6 and 7. Paul, speaking of him and Timothy, he says, if we are afflicted, it is for your comfort and salvation. And if we are comforted, it is for your comfort, which you experience when you patiently endure the same sufferings that we suffer. Our hope for you is unshaken, for we know that as you share in our sufferings, you will also share in our comfort. Y vemos el versículo 6 y 7. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. If while Paul and Timothy ministered and preached the gospel, they were afflicted, the preaching of that gospel and the result even of their affliction would result in comfort and salvation to others. If Paul and Timothy were comforted during their time of ministry, that would extend to the comfort of others, that they would experience comfort in the midst of their sufferings. Si Timoteo y Pablo experimentaron sufrimiento cuando estaban en este lugar, al mismo tiempo empezaron a experimentar consolación que ellos pudieron transmitir a través del Evangelio a otras personas para que fueran consoladas. So, to put it simply, suffering leads to comfort, comfort leads to comfort. However you approach this concept of suffering and comfort, the result is always comfort for the believer. Entonces, en pocas palabras, sufrimiento lleva a consolación, consolación lleva a consolación. No importa por dónde lo mire, por dónde lo tome, siempre el sufrimiento lleva a consolación.
And that is yet another truth that as we consider it, that should anchor us and kind of settle us that as we endure suffering, as we endure hardship in life, knowing that comfort is coming, or really comfort is simply there. We just have to set our eyes upon Christ. Knowing that our comfort is there enables us to persevere and continue on through that suffering. Y esta es una verdad a la que tenemos que aferrar, que aunque estemos en sufrimiento, la consolación está ahí, no está lejos de nosotros, solamente tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo. A couple of notes on Paul here. First and foremost, Paul and others, but for sake of this letter to the church at Corinth, Paul, he endured types of suffering and persecution that none of us will probably ever know. Una pequeña nota aquí es que sabemos que Pablo, o quizás ni sabemos cuántas aflicciones y tribulaciones él pasó. Nunca sabemos. Secondly, there were some in the area of Corinth that viewed Paul's continual suffering as a reason to discredit him as an apostle. En el área de Corintios había muchas personas que dudaban el ministerio de Pablo por la cantidad de sufrimiento que él pasaba. So let's cover this second point first, because it is still, there's nothing new under the sun. We know that from Scripture. But it is still a common misconception and false teaching that someone who belongs to God and is following God will only have blessing and prosperity and good things happen to them. That is a false teaching. Vamos a cubrir el segundo punto del que la gente descreditaba a Pablo por el sufrimiento. Esto conlleva, y quiero aclarar que hay una enseñanza falsa, que el creyente solamente experimenta buenas cosas. That false teaching, which existed even here at the church at Corinth, was being used as a way to discredit Paul as an apostle. Well, he suffers. Look what's going on in his life. There might be good reason to doubt that God's favor is upon him, because look at all of his suffering. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Vemos esto hoy en día, pero entonces, como dije, ellos dudaban la autoridad de Pablo por la cantidad de sufrimiento. Entonces, significa que él no debe ser un apóstol de Jesucristo, porque pasa mucho sufrimiento. Consider how, just what we've discussed this morning, consider how that false teaching is in direct contradiction to the Scriptures. We know that that teaching is false, again, by just considering the life of Christ. If Christ suffered, if Christ had a difficult life here on earth, then why would it not follow that Christ's followers will also endure suffering? Les invito a considerar esta enseñanza que bien es falsa. El hecho de que solo los creyentes solamente reciben consolación. Si eso fuera cierto, fuera en contradicción. Es más, es contradicción contra las Escrituras que hablan de Jesucristo sufrió. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. Dijo que los que le siguen van a sufrir también. Entonces es una falsa enseñanza porque va en contradicción contra las Escrituras. So I will just leave that point there for the sake of not preaching an entire sermon against a particular false doctrine. But we know that that is false. It must be rejected. We are able to look at the life of Paul. We know that he was chosen by God. We know that he was an apostle. And even Paul had to fight these attacks of, well, you suffer. You may not be a real apostle because of the life that you live. Entonces quiero dejar ese punto ahí. Solamente lo quería mencionar y quiero que consideren el rechazar eso. Porque vemos en la vida de Pablo, él incluso tuvo que batallar con estas cosas, pero tuvo que recordarse de que eso no es así, que el sufrimiento sí es una evidencia de estar en Cristo. So back to that first note on Paul. Paul endured suffering and persecution, the likes of which we probably will never endure. Nevertheless, it still stands that regardless of the severity of the suffering and persecution, there is comfort for the believer who suffers. Y pues vamos al primer punto que hice, que Pablo pasó por persecuciones o dificultades, aflicciones que ni siquiera sabremos.
Pero el punto sigue siendo el mismo, que no importa la severidad de las aflicciones, hay consolación en las aflicciones. So in our lives, the type of sufferings that we may endure, they may seem very, very big, they may seem very large, or we may just deal with a lot of small sufferings that kind of build up over time. Entonces en nuestra vida quizás lidiamos con muy grandes aflicciones o aflicciones que parecen muy insignificantes. We ourselves, or we may know others that perhaps they do have family members who no longer speak to them, that they've kind of been disowned, or they've had friends that no longer speak with them. Maybe we've had people that have lost their job, or maybe not gotten that promotion, or suffered in those ways simply because of their faith. Por ejemplo, nosotros conocemos familiares o gente que quizás las familias no le hablan o que perdieron un trabajo o pasaron ciertas cosas simplemente por su fe. Or there's a good chance that many of us, we suffer through just a lot of little things, whether it be life adjustments, changes to our schedule, changes to our goals, difficulty in accomplishing tasks. I'll stop there because the list is long. Incluso nosotros podemos pasar por ciertas cosas mínimas, ajustarnos a un nuevo horario, reajustarnos a una nueva casa, movernos de un estado a otro. Son mínimas, pero que tienen un peso. For all of us who are raising young families, something that we are currently in the midst of, or for those of you who have already raised families, you can look back to this. Para los que estamos criando nuevas familias y aún los que han criado ya familias, podemos ver esto. Hay pequeños momentos de sufrimiento. Some of the suffering, and I'm not trying to be funny when I say this, some of the suffering that we endure is learning how to operate with no sleep, learning how to adjust to a myriad of unforeseen circumstances, moving, relocating, getting another job. Otro más sufrimiento son cómo operar sin sueño, cómo cambiarse a un nuevo horario, cómo moverse de un lugar a otro. Todas estas cosas son pequeños sufrimientos. Or maybe there are those of us who have experienced a very peculiar type of suffering. Perhaps we do just have goals and dreams that we would like to accomplish. We have this vision of the life that we want to live, and we're unable to live that life right now. Y quizás algunos de nosotros pasamos por otro sufrimiento que se mira como tenemos este gran sueño en mente y pues el sufrimiento es de que no podemos alcanzar ese sueño como lo hemos deseado. There is no suffering that is too small for God to grant comfort in the midst of it. No hay sufrimiento tan pequeño, no importa qué tan pequeño sea, el Señor siempre va a dar consolación a ese sufrimiento. And we do need to make a distinction between suffering that comes from following Christ and suffering that comes from our fleshly desires. Tenemos que hacer la distinción aquí de el sufrimiento que viene por Dios y el sufrimiento que viene por nuestros deseos de la carne. The sufferings that come from following Christ we will get to in a moment, but I want to hone in on right now. I want to hone in on the sufferings that may arise simply because of our fleshly desires. Nos vamos a enfocar en los sufrimientos que vienen a través de seguir a Cristo después, pero ahorita vamos a enfocarnos en los sufrimientos que pueden venir a través de los deseos de la carne. And again, for those of us who are raising young families, I think all of us will be able to relate to this very quickly. For those of you who have already raised families, you can look back. You're certainly not excluded. That doesn't mean turn your ears off because Caleb just said young families. Y pues en este punto creo que muchos de los que han criado familias y los que estamos criando familias van a entender. Así que este punto va para todos. But the little sufferings that may come from our fleshly desires are included in that list
that I read off earlier. When we get angry or we begin to suffer because our schedule didn't go the way we wanted it, or our routine didn't go the way we wanted it, or we don't have the time to do the stuff that we want to do, Ciertas cosas de las que nombré en la lista anterior, de que no podemos hacer las cosas que queremos, hay ciertos eventos que queremos asistir pero no podemos, no tenemos el tiempo, todo viene de cosas que queremos hacer. I want us to view these things ultimately as opportunities to die to self, kill sin, and be sanctified for the glory of God. Quiero que miremos estas situaciones como una oportunidad para morir a sí mismo, ser santificado y perseverar en estas aflicciones. In all of these minor sufferings that we experience, and again, it might be, well, I have this goal that I've never been able to accomplish, or I have this dream that I've never seen come to fruition, and I want to live a certain way, and I'm just not there yet. Nuevamente, como dije, quizá tenemos sueños y quiero vivir de esta manera, tengo este sueño, pero no lo he podido alcanzar. Quiero esto, quiero vivir así, quiero vivir así. I want to say plainly that these are all valid things that we may feel and experience. Valid in the sense that there are earthly reasons why we feel these frustrations. There are earthly reasons why we feel these sufferings. So I'm not just trying to dismiss them. Quiero validar estos sentimientos. No significa que es muy malo, sino que son válidos en el sentido humano, en el sentido natural. No los quiero descreditar y simplemente decir que es terrible. Es válido en lo natural. But I believe that these are some of the key moments, the little things, where God is working to shape us and to sanctify us and to cause us to set our minds on things above rather than setting our minds on our own routines or our own goals or our own desires. He forces us into places where we must die to self, kill our fleshly desires, and say, Father, your will be done, not my own. Pero yo creo firmemente de que el Señor utiliza esos sufrimientos o esas cosas para nuevamente morir a sí mismo, matar el pecado y ser santificados en esas cosas. And you say, well, where's the comfort in that? It's one thing for me to just say, okay, well, I'm not going to worry about these things anymore. God, do what you want. But I still don't feel good about it. I still feel a sense of suffering about it. So where's the comfort? There is not a moment of that suffering that is not for your good and God's glory. Y usted podrá preguntar, pero ¿dónde está la consolación? Yo estoy pasando por sufrimiento y aún no siento consolación. Y yo diría, pues, no hay momento, no hay sufrimiento, por muy pequeño que no sea para nuestro bien. And there is also not a single moment of suffering that we go through that God is not there with us in the midst of it. That itself is a true comfort. Y no hay momento, no hay sufrimiento por el que estemos pasando que el Señor no esté ahí. Eso por sí mismo debería de ser un consuelo para nosotros. We began our service from reading Colossians chapter 3 that says, if you have been risen with Christ, set your mind on things above where Christ is seated at the right hand of the Father and He's interceding on our behalf. And then Paul does go on to say, put to death what is sinful within you. We should actively be putting that to death. Leímos en Colosenses que Pablo dice, si hemos nacido de Cristo, entonces enfoquémonos en las cosas celestiales. Y dice, pongan a muerte, maten estas cosas, los deseos naturales, básicamente, y enfóquense en lo celestial. When our joy and our contentment in Christ is disrupted by little things, and that leads us to being angry or upset, or if we begin to complain, that is a type of suffering. But if that suffering is brought about because our manner of living was disrupted, then we do need to rejoice in that, and we need to kill sin and know the comfort of God and be reminded that we are to be content in Christ. Our contentment is not attached to our way of living or our routines and schedules. Si hay un
hay algunas situaciones que nos hacen perder nuestro gozo en Cristo, si hay ciertas cosas que nos alejan de su gozo, esa es una oportunidad para matar el pecado, matar esos deseos, porque muchas veces nos alejan del Señor, y regresar y recordar que hay consolación, porque Él está con nosotros en esos momentos de dificultad. And the suffering that we experience, again, I'm going to single in on the young family. The suffering that all of us experience that we can all relate to, the no sleep, the babies falling off the bed and bumping their head, the trips to the ER and everything. You know, well, when we are comforted in those moments, could we not comfort one another? All of our families have had children get hurt, children get sick, worrying about this, worrying about that. Has God not comforted us in those moments? Can we not in turn comfort one another as we endure those things together? Y pues las familias, cuando pasamos por ciertas dificultades, que pues lo mismo, no tenemos sueño, que esto pasa, que alguien se golpeó, que tenemos que ir al hospital, alguien se enfermó, es ahí donde si uno está consolado, no podremos consolar a los otros y consolarlos los unos con los otros. Alguien tiene que recordar estas verdades para poder consolar a los demás. Those of you who have already raised your families, have you received comfort from God from troublesome times when you were raising your families? Could you not share that comfort with our younger families? Could you not share that wisdom with our younger families? And would that not bring us all closer together as we all share the comfort of God with one another? Y aquellos que han criado ya familias, si han recibido consolación, ¿no pueden ustedes acaso consolar a las familias jóvenes, apoyar a otros y así unirnos más en la fe a través de esa consolación? And then as we seek to comfort those around us that might not be a part of this family at Mendy's Baptist Church, how many of us have experienced the loss of a loved one? How many of us have experienced the pain of loss in general, whether it be financial loss, loss of a job, loss of a particular relationship, and we have received comfort from God? Should we not in turn seek to give that comfort and share that comfort with others? Y todos nosotros que hemos experimentado pérdida de un familiar, que pérdida de un trabajo, que perdimos dinero, que perdimos esto, y hemos pasado por todas estas situaciones, si hemos recibido consolación de Dios, ¿por qué no compartirla y consolar a otros a través de esa consolación? And so now we come to that second point about Paul, or the concept of Paul, that particular type of suffering that we probably will never have to suffer. But I do want us to talk about that suffering that comes from following Christ. So the suffering that's not necessarily just attached to fleshly desires and our own sinfulness, but the suffering that comes from being a follower of Christ. Y ahora pues quiero que pasemos nuestra atención al segundo punto, que es lo que Pablo habla, es el seguir a Cristo, los sufrimientos que vienen a través de seguir a Cristo. Verse 8. We do not want you to be unaware, brothers, of the afflictions we experienced in Asia, for we were so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself. Indeed, we felt that we had received the sentence of death, but that was to make us rely not on ourselves, but on God who raises the dead. He delivered us from such a deadly peril. He will deliver us. On Him we have set our hope that He will deliver us again. You also must help us by prayer, so that many will give thanks on our behalf for the blessing granted us through the prayers of many. Empezamos en el versículo 8 al versículo 11. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de esta tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pues tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. So Paul says here, I don't want you to be unaware of this, church. Our afflictions were so strong that we despaired of life itself. In fact, we had just assumed
that our fate was death. We had assumed that a sentence of death had been placed upon us and that is what was going to happen. Yo quiero que se enfoquen en lo que Pablo dice, que él pensó que iban a perder la vida, pensó que habían perdido la esperanza de conservar la vida y que incluso las fuerzas la habían perdido, pensaron que había una sentencia de muerte a ellos. Sometimes our suffering may be so intense, and I'm not asking anybody to raise a hand or to nod your head, but you in your heart know, sometimes our suffering is so intense that we do begin to despair of life itself. The sun comes up the next morning, and our first thought may be, what's the point? Y pues sé que muchos de nosotros, todos, estaremos de acuerdo que hay sufrimientos tan grandes a veces en nuestras vidas que incluso perdemos la motivación para seguir viviendo. El sol sale el día siguiente y miramos el amanecer y decimos, ¿cuál es el punto? Some of us may even have had experiences that we get to a certain place in life where we think, I would rather just go ahead and die than to have to continue going through what I'm going through right now. Yo sé que todos nosotros hemos pasado por situaciones donde decimos, prefiero morir ahorita mismo para no seguir pasando por esto. That last half of verse 9, Paul says, that was to make us rely not on ourselves, but on God who raises the dead. La segunda mitad del versículo 9 dice, esto fue para que nosotros no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Not even death itself can stop God from comforting His people. Ni siquiera la muerte misma puede detener a Dios para consolar a sus hijos. As Paul was driven to a place where he despaired of life itself, he was reminded and driven to rely on God who raises the dead. Not even the thought of death itself should sway us or move us from our state of comfort in God. Aun cuando Pablo sintió que iba a perder la vida, él recordó y se enfocó en Dios que resucita a los muertos. Aún en momentos donde sentimos que vamos a perder la vida o ya no queremos seguir viviendo, nuestra actitud debe ser recordar y confiar en Él, el que resucita a los muertos. We serve the God who is able to raise us from the dead. So even if death itself comes, it does not hinder the comfort of God. He is the God who raises the dead. Aunque pasemos por situaciones que parece que vamos a morir, ni eso, recordemos que ni la muerte puede detener a Dios para consolarnos. He has raised us from the dead spiritually. We have been raised from death to life, and He will raise us from the dead if we die before the Lord's return. We will be raised up and we will be with Him in glory forever. Hemos sido resucitados de la muerte cuando vinimos a Él y vamos a ser resucitados si morimos antes de que Él viene. Which brings us to verse 10, and I want to pair those two. He has risen us from the dead. We will be raised from the dead. We will live with Him in glory forever. And here in verse 10, Paul says, He has delivered us from such a deadly peril. He will deliver us actively. And we have set our hope that He will deliver us again. Past, present, and future hope of God's comfort and deliverance. Y vemos en el versículo 10, Pablo dice, el cual nos libró, nos libra presentemente, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Vemos la esperanza de la consolación de Dios en el pasado, presente y el futuro. We as believers can say that we have been saved, we are being saved, and we will be saved. And for sake of this sermon today, we can also say this. We as believers, we have been comforted by God, we are being comforted by God, and we will eternally be comforted by God. Como creyentes podemos decir que hemos sido salvos por Dios, estamos siendo salvados por Dios y vamos a ser salvados por Dios. De la misma manera podemos decir que fuimos consolados por Dios, estamos siendo consolados por Dios y vamos a ser consolados por Dios. There is nothing that can come into the life of the believer, nothing that can happen to us as believers that will hinder, that should hinder us from knowing God's comfort and living
within God's comfort day by day. No hay nada que pueda venir, o no debería de haber nada que venga a nuestras vidas, por muy grande que sea, que nos persuada, que nos aleje del conocimiento de saber que Él es nuestro consuelo, de que Él va a ser nuestro consuelo. So if you've heard all this and you say, okay, well, what is that comfort? I get that God is with us. I know that He's the God of comfort. So if I'm in the midst of suffering right now, what can I put my mind on? What can I remind myself of that will actually bring that comfort, that I can feel it and experience it right now? Ok, pues usted podrá decir, ok, pero yo sé de esto, yo sé que Dios es el Dios de consuelo, yo sé estas cosas y pues si usted está pasando por una tribulación me podrá también decir, ¿qué hago entonces? ¿En qué pongo mi mente si estoy pasando por esto? Porque yo sé esto, pero no lo experimento. The comfort is this. He is with you. El consuelo es este. Él está con ustedes. He is sanctifying you. Te está santificando. None of this is without purpose. Nada de esto es sin un propósito. By the power of the Spirit, we can kill sin. Por el poder del Espíritu podemos matar el pecado. And every last ounce of it is for our good and His glory. Y cada onza de esos sufrimientos es para nuestro bien y para su gloria. Every crying baby, every argument, every disagreement, every unforeseen circumstance, every accident, whatever the type of suffering is, every bit of it is ordained for our good and His glory. Cada bebé llorando, cada falta de sueño, cada situación inesperada, cada cosa que pasa en nuestras vidas, todo eso, todo punto es para nuestro bien y para nuestra consolación y para su gloria. We can rejoice in suffering. We can endure in suffering because God is the God of all comfort. Podemos perseverar en el sufrimiento, podemos tener consolación en el sufrimiento, porque sabemos que Dios es el Dios de toda consolación. Let's close in a word of prayer.